TAADC মানে তামা Tripura Tribal Areas Autonomous District Council abo kaisa independent body जों आइन सुनामबानो जों प्रशासनिक क्षमतासिनि थानिया थागो दङो हा न प्रटेक्ट खायनायनि बागै ADC जों स्टेटास रिजार्भ माने तामनि बागै टु प्रोटेक्ट the culture the tradition of indigenous people माने ट्राइबल people नो प्रोटेक्शन खायना बागै सिसनो TTADC 1984 रिउ आ TTADC तो बना बागै बरम गनाकचिनि थैथांका सार द्राव कुमारी यां नगेंद्र जमातिया हाय समासरन त्रिपुरा तरव हाय जिने रति मोहन जमातिया हाय गोबां लिडार बीके रांखल सारतिराव हाय लिडार कतरमा सेक्रिफाइस हायका बरनि लाइफ नो जानि खबर जोंनो TTADC तो बयरिखा ता TTADC नो प्रोटेक्शन खारिनि एता আমাদের दायित्व বিশ্রামগঞ্জ जों नुखा বিশ্রামগঞ্জ जों नुगुइ माखा ओ जायगा कयेकटा विलेज काउंसिल नो without the consent of without the concurrence of TTADC government नो सायावै कयेकटा विलेज काउंसिल नो प्लान थांबायखा नगर पंचायत दिक्लारि रिखा সেই রকম ভাবে जों खोनावो पत्र पत्रिकायनो सोशल मिडियाव जों नुगो कांचनपुरनोबो खायनानि बागै केव संस्था दाबि खाय दङ जों खोनाव बेपार नुगो एगा बै दाबि खायगे जों कासनानिबो प्रोटेक्शन खायनानि बिथिनि कांचनपुर आमसायनो दायित्व जों नागै जतनो आ आंदोलन फायनाव तामा बीजेपी तामा CPIM आ बीजेपी खायनाय CPIM खायनायबो दिनै आंदोलन सामिल खालामना नांमारि बरकि हात लांजाखाके खासाया देबा ना जनरल एरिया थांफैनाय तमनाय जनरल एरिया को फॉर एन एग्जांपल चिनि तेलियामनि काहिनां सायखनारनाय चिनि तेलियामराव कायसे कलयपारा दं ब्रह्मछरा आबो जनरल एरिया उन थांका ताबो पूरा डिप्राइव नगर पंचायत थांफैखा लामा फान क्रय पियाबा ओ कामिंगो डॉक्टर इंजिनियर शिक्षित बरक आकलयपारा कबाल मतगो पियाबा बरक सरकारी सुযোগ सुविधा के जीरो अमाहाय चिनि कयेकटा बिसि तंमानि जदिन कांचनपुर प्लान थांखांखे जेआरो गामागिरि जे बिसि तंमारक विलेज काउंसिल तंमारक जत्तो सालसा डिप्राइव थांनाय हाया फानसे जे जगह आइन सकक साइ दङो अमा जेहेतु त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माने ट्राइबल रगनो तमनानि बागै ट्राइबल रनि कल्चर न रक्षा खायनि बागै ट्राइबल नि लैंग्वेज भाषा न रक्षा खायनि बागै जे जागो स्टेटास TTADC रिजार्भ खांखाय तामनि बागै बनो नगर पंचायत सुनामनाय जों कोनो दिनाव मनो गसैनाय मैया दिनैनि आंदोलन ये तो शुरुआत है पिक्चर अभी भी बाकी है हम आंदोलन करने के लिए तैयार हो अगर जान देने के लिए तैयार हो तो जान देने के लिए हम लोग तैयार है ताखुरो बुखुरो जों जानोखौ जान मारनाय तबो आइनि बिरुद्ध जों थांगिया आइनि बिरुद्धया अमो जों आइनि बिसिङाव थाय कक साइ दङ जोंनि महाराष्ट्रनो दागै रहो जदिनो जों आंदोलन खायगै लड़ाई खायगै सक्सेस नेगो जों केसो थांनाय जारा डिक्लारेशन रिनाय रक ऑफिशियल कोनो एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक SDM হইতে শুরু খাইবে DM হইতে কেবো যদি সিগনেচার হই অমন নগর পঞ্চায়েত নোটিফাই খাইরি খাংখাই সাবো কেসো ক্লাইনাই ডিপার্টমেন্ট নি বড় নামে কেসো ক্লাই থাंनाय যারা তো নাই জেলমা হাবনাই ফালকা আইন সিকক ছাও মহারাজ তংসাক তাওয়ানা দে মহারাজ লাখ লাখ কোটি কোটি খরচ খাইগৈ ताबक सुना BC इलेक्शन खायना बागै 26 तारिख हियरिंग तगो जों दिल्ली थांबिनि हायनो हाय फाइनल हियरिंग आ हियरिंग साइसलायनो साजागनाय ADC इलेक्शन खायदि बनि लगे लगे BC इलेक्शन खायदि हिरै राज्य सरकार चेरी थांगा राज्य सरकार हारने के लिए हारनाय परा चेरी थांगा हायसे अभिनंदन वीडियो फुटेज दुखाना जिनि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया नि अटर्नी जनरल पर्यंत सरकारनि पक्षे जारा उकिल एडवोकेट तंनाय रक कक उत्तर इमाली रक वीडियो नुखाना वीडियो ग जिनि उकिल नो जेवाबे रिजाखा और जे बेंच नि जारा जजेस तंनाय रक कक क्वेश्चन प्रश्न खाइजों माने फाइसबा उत्तर इमालिया क्यों आप लोग नहीं किया BC इलेक्शन क्यों नहीं किया जैसे कि थ्री टायर पंचायत राज ग्राम पंचायत नगर पंचायत जिला परिषद এরপরে পুরো পরিষদ দিয়ে ইলেকশন সব হয়ে গেছে কেন ADC ইলেকশনে বা ADC বা BC ইলেকশন হয়নি সেভাবে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া উনি পর্যন্ত জবাব দিতে মুখ বন্ধ জবাব দিতে পারেন নাই কারণ এই হচ্ছে ইলিগেল বেআইনি 2021 সালে
বিসি ইলেকশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সরকার কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে বিসি ইলেকশন করেনি। কারণ সরকার জানে যে বিসি ইলেকশন করলে পরে কি হবে, এডিসিয়ারির মধ্যে সবই তিপ্রামথা, সব তিপ্রামথা বুবাগরার সব সেঙ্করার। তার জন্যেই বুবাগরার ভয়ে, তিপ্রামথার ভয়ে রাজ্য সরকার বিসি ইলেকশন করতে সাহস করেন নাই। তার জন্যই বিসি ইলেকশন করেন নাই। আমাদেরকে প্রায় 10 বছর ধরে এখন ভিলেজ কাউন্সিলের ইলেকশন করেন নাই। জানে যে ওইখানে তিপ্রামথা জিতবেই, তিপ্রামথার চেয়ারম্যান হবে, তিপ্রামথার বিএসসি চেয়ারম্যান হবে, সেটা জেনেই রাজ্য সরকার ইচ্ছা করে ইলেকশন করছে না। আমার পরিষ্কার সাইমন হয় সিসরাইসরাই তারপরে বুকুর আইনি বাগাই जों तिप्रासा तंनाय थानसामा तंनाय एडिसि तंनाय थानसामा तंनाय जे कोनो दिनै नायनि दिसन आन्दोलन खाय तिप्रामथनि वारियार्स रक जत निजेरि नुखुं होक नक होक या गागै नकनि हामिया चाय या गागै जों दिनै आन्दोलननि बागै फायगो फर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिजिनस पीपल वी केम हियर टू सबमिट आवर मेमोरेंडम टू प्रोटेस्ट against any illegal activities done by any authorities जों फाय दिनै কেউ বিজেপি নিয়ে ভাই যারা বিজেপির জনজাতি মোর্চা যারা করেন ওনারা কি চুপচাপ ঘুমিয়ে আছেন নাকি? ওনাদের কি আন্দোলন করার কোনো অধিকার নেই? করতে পারেন তো চুপচাপ। জনজাতি মোর্চারি নেতার অভিযান থাকা, সিপিএম নেতার অভিযান থাকা, কংগ্রেস নেতার অভিযান থাকা, তিপ্রাসা হামজামাই সারাই রক বিয়ান থাকা সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমাকে তাতাল ঠকাই সরকারনি যে বাউতাবাজি যে কমিটমেন্ট ননসং সাইমাকা বিজেপি রগনি যে কমিটমেন্ট আসলে বিজেপি ন যত না শ্রীরাম মুসুবিয়া সব বিজেপি খারাপ বলে আমি বলতে চাই না। অমিত শাহ জি খুব ভালো, উনি আমাদের তিপ্রাসাকে দিতে চান। কিছু রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী কয়েকজন লিডারের কারণেই আমরা তিপ্রাসাকে যে সিগনেচার হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্টটাকে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সরকার থেকে কিছু লোক কিছু লিডার আছে ওই এগ্রিমেন্টটাকে আটকিয়ে রেখেছে হাই এগেছেন তিনি মোদী ত্রিপুরার মধ্যেও যদি আমাদের এক্স চিফ মিনিস্টার বিপ্লব দেবজি যদি থাকতেন তাহলে উনার মন উনার হৃদয় বড় পরিসর উনি যদি থাকতেন আমরা কিছু না কিছু পেতাম। কিন্তু কোন একজন বা দুজন নেতার জন্য আমাদের তিপ্রাসারা ডিপ্রাইভ হয়ে আছেন। উনারা চান না, উনারা এমটি তিপ্রাসা আর কথাই বলে জনজাতির সুবিধার জন্য জনজাতির দরদি সরকার বলে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলে, সবকা সাথ সবকা বিনাশ। আমাদের যারা তিপ্রাসা ভাই বোনদের উনারা কিন্তু ভালো চান না। যেমন রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা যারা তিপ্রাসা যারা স্টুডেন্ট যারা কলেজে পড়াশোনা করেন 100% স্টুডেন্ট কিন্তু কগ্রক সাবজেক্টটাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বা ইংরেজি শব্দে লেখার জন্য সবাই কিন্তু চান, সবাই এগ্রি। কিন্তু সরকার কোনো না কোনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিন্তু সরকার সরাসরি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে হবে না। রোমান স্ক্রিপ্ট বলে বিদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে এসডিএম অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে অফিস চলছে, ব্লক অফিসে চলছে, বিভিন্ন সরকারি অফিসে বিভিন্ন প্রশাসনে কিন্তু সব ইংরেজি দিয়েই চলে, সব ইংরেজি দিয়েই অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করা হয়, সব কিছু লেখা হয়। বিভিন্ন যদি হায়ার এডুকেশন নিতে যায়, মেডিকেল পড়তে যায়, যে কোনো প্রফেশনাল ডিগ্রি করতে যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়, সব হায়ার এডুকেশন যতগুলি বইয়ের মধ্যে সব ইংরেজি দিয়েই আমাদেরকে পড়তে হয়, সবকিছু ইংরেজি ভাষা দিয়েই লেখা হয়। তো আমরা যদি কগ্রক ভাষাটাকে আমাদের তিপ্রাসা ছেলে মেয়েরা যদি লিখতে চাই, ওনাদের অধিকার, ওনাদের স্বাধীনতার অধিকার, ওনাদের যে ফান্ডামেন্টাল অধিকার সেটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওনার হাতে নেই। কিন্তু উনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের তিপ্রাসাদের দাবিয়ে রাখার জন্যে বা আমাদেরকে পিছিয়ে রাখার জন্য উনি কিন্তু সেভাবে কোনো নানা অজুহাত দেখিয়ে আমাদেরকে এই রোমান স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কগ্রক ভাষাটাকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অধিকার দিচ্ছেন না। जों साइमानो सोलाय जोंनो रिया तिप्रासाराव आगक थांनाय नायनि इंग्लिश मीडियम पढ़ते तिप्रासाराव गोसो आगक थांगा टीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर तिप्रासाराव जागा जागाबो आबनो किरिजा हबो जिनि तिप्रासाना हामक्रायबो मुसुक जाया
एंटी तिप्रा सासिब जों साइमन सराय सराय आमनि बागै कयेकजन इबागैसो अमा आइजो तिप्राय बुइमा दङ